Halo allerseits, wie geht's euch? Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Jerman. Untuk tema kali ini, pertama kita kali ini, kita akan belajar mengenai cara-cara untuk mengucapkan salam atau begrüßungen. Dalam tema kali ini, kita akan belajar bagaimana kita satu, sich begrüßen, mengucapkan salam atau memberi salam. Kemudian kita juga akan belajar tata cara sich verabschieden atau berpamitan atau salam perpisahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita meminta maaf, sich entschuldigen, sich entschuldigen. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar bagaimana cara berterima kasih atau sich bedanken. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu sich begrüßen. Sich begrüßen atau memberi salam. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita kalau memberi salam, misalnya di pagi hari itu, selamat pagi. Nah, apa itu selamat pagi dalam bahasa Jerman? Genau, guten Morgen. Guten Morgen, selamat pagi. Nah, kemudian kalau misalnya selamat siang. Selamat siang dalam bahasa Jerman kita ucapkan Guten Tag. Guten Tag. Oke, Guten Tag, selamat siang. Nah, kemudian kita mengucapkan pada malam hari. Selamat malam kalau dalam bahasa Indonesia, kita ucapkan dalam bahasa Jerman Guten Abend. Guten Abend. Nah, ada satu lagi. Kita kalau di Jerman kita ada Guten Nacht. Guten Nacht artinya selamat tidur. Nah, coba perhatikan di sini Gute Nacht. Kalau sebelumnya kan kita ada Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Semuanya ada N-nya di belakangnya, Guten. Nah, dan untuk Gute Nacht kita tidak pakai N, melainkan Gute Nacht. Gute Nacht. Nah, selain yang tadi, kita bisa juga mengucapkan halo. Kalau kita bertemu dengan teman kita juga bisa mengucapkan halo seperti biasa, atau juga kita bisa mengucapkan hai, hai, oke. Nah, itu kalian berlatih ucapkan masing-masing ucapan salam tersebut. Nah, kemudian kita sekarang cara sich verabschieden. Kalau ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapkan salam perpisahan? Kita ada satu tschüss. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Tschüss artinya dah. Bis morgen sampai besok. Tschüss, bis morgen. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa mengucapkan auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke. Kalian berlatih mengucapkan salam perpisahan. Kemudian kita beranjak ke cara kita untuk berterima kasih atau sich bedanken. Sich bedanken. Bagaimana kalau kita mau berterima kasih sama teman kita atau sama orang lain? Kita bisa mengucapkan Dankeschön. Terima kasih banyak. Dankeschön. Atau yang singkat Danke. Itu juga bisa. Danke. Terima kasih. Atau bisa juga kita bilang Vielen Dank. Vielen Dank. Terima kasih banyak. Dan bisa juga kita bilang Danke sehr. Danke sehr. Itu juga artinya terima kasih banyak. Apabila teman kita mengucapkan terima kasih kepada kita, maka kita harus jawab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita kalau misalnya ada orang terima kasih, terus kita bilang kembali atau terima kasih kembali. Nah, dalam bahasa Jerman pun sama. Kalau orang berterima kasih, maka kita bisa jawab Bitte schön.
terima kasih kembali, atau bisa juga kita dengan singkat bilang bitte atau bitte sehr. Atau ada juga yang lain lagi nih, nichts zu danken. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin kita kalau misalnya ada yang orang berterima kasih kepada kita terus kita bilang, "Ah, tidak usah berterima kasih." Nah, tidak usah berterima kasih itu adalah nichts zu danken. Nichts zu danken, oke? Kemudian kita sekarang beralih ke cara meminta maaf atau sich entschuldigen. Nih, bagaimana nih kita kalau mau meminta maaf kepada seseorang? Kita bisa ucapkan Entschuldigung, Entschuldigung. Ini singkat ya, Entschuldigung. Atau kita juga bisa mengucapkan Es tut mir leid, Es tut mir leid. Itu sama minta maaf, mohon maaf. Eh, Entschuldigung, mohon maaf. Es tut mir leid, itu juga saya mohon maaf. Kemudian ada juga selain tadi Entschuldigung, atau kita bisa bisa bilang juga Entschuldige. Entschuldige. Entschuldige ini biasa diucapkan ke teman sebaya atau yang udah kenal atau istilah lain tidak formal atau tidak resmi. Entschuldigung, Entschuldige. Kemudian selain Entschuldige kita juga untuk yang tidak formal bisa mengucapkan Verzeih mir. Verzeih mir bitte. Mohon maaf atau maafkan saya. Verzeih mir bitte. Maafkan, verzeih mir saya. Verzeih mir bitte. Kemudian selain itu kita bisa mengucapkan juga. Nah, untuk yang formal atau resmi bisa mengucapkan Verzeihen Sie mir bitte. Verzeihen Sie mir bitte. Mohon maaf, saya mohon maaf. Misalnya kalian lupa nih mengerjakan PR, kemudian kalian minta maaf kepada saya. Verzeihen Sie mir bitte. Verzeihen Sie mir bitte. Kalian bebas mau pilih yang mana. Tidak ada aturan resmi sih ya. Bisa Entschuldigung atau misalnya Verzeihen mir bitte. Verzeihen Sie mir bitte. Oke. Okay? So, sementara itu semua untuk tema kali ini kita sudah belajar tata cara keempat tadi, sich begrüßen, sich entschuldigen, sich bedanken, und sich verabschieden. Kalian berlatih masing-masing, bisa dilatih keseharian kalian biar bisa lancar. Und das wäre alles für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss.